जी तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम जो है कि लाहौर का जो इलाका है मैदानी जंग बना हुआ है। वीडियो में भी आपको नज़र आ रहा होगा। तहरीके लब्बैक वालों ने जब अपनी रैली का ऐलान किया और उनका पहला मुतालबा ये था कि हम लाहौर से निकलेंगे और पुरअमन हम जाएंगे जनाब अमेरिकन एम्बेसी के आगे एहतजाज करेंगे। जब इनसे साद रिजवी साहब से ये पूछा गया कि जब राजीनामा हो चुका है, जो जंग है वो बंद हो चुकी है, जंग बंदी हो चुकी है, तो फिर आपने इस्लामाबाद क्यों जाना है? तो साद रिजवी साहब ने कहा कि जनाब बात ये है कि जो इसराइल है ये पहले भी कई दफ़ा कह लें कि वादे करके तोड़ चुका है और हम सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि वहाँ पर हम जाएं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं ताकि जो जंग बंदी हुई है इसके ऊपर पक्के तरीके से और अच्छे तरीके से अमल दरामद किया जाए। तो हुकूमत का दो टोक ये जवाब आया। हुकूमत ने ये कहा कि वहाँ पर खाली जो एम्बेसियां हैं वो खाली ये अमेरिकन एम्बेसी नहीं है, और भी सफारत खाने हैं और भी वहाँ पर कहने के जो एम्बेसियां हैं और वहाँ पर आप नहीं जा सकते। तो होता क्या है कि जब ये जो बहस है ये शिद्दत इख्तियार करती है तो जो कह लें कि जो तहरीके लब्बैक के वर्कर थे या फॉलोअर थे उनमें जोक जो है कि जो इनका मरकजी कह लें कि जो मस्जिद है वहाँ पर ये लाहौर में इकट्ठा होना शुरू हो गई है। आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा। तो होता क्या है कि यहाँ पर इनको जारी बात है जहाँ पर भी हजूम होता है या ऐसी कहीं भी कैफियत या सूरत हाल होती है तो फिर मेरा ख्याल है जो हुकूमत है उसके पास एक ही हल होता है, या वो तो आंसू गैस फेंक देती है यहाँ पानी फेंक देती है। अब इन लोगों का ये कहना है कि जो हमारे ऊपर फेंका गया है वो पानी नहीं बल्कि वो तेजाब है, और तेजाब कहते हैं कि हमारे ऊपर फेंका गया है, फिर हमें सीधी गोलियां मारी गई हैं। फिर इनका ये भी कहना है तहरीके लब्बैक वालों का कि हमारे 12 से जायद जो लोग हैं वो हलाक हो चुके हैं, यानी कि शहीद हो चुके हैं। तो ये पुलिस ने मारा है। तो अभी जो हमें इतला मिल रही है उसमें ये भी है कि कोई पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ है। जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये पुलिस की गाड़ी है और ये तहरीके लब्बैक के जो लोग हैं दनदनाते हुए नारे मारते हुए लेकर जा रहे हैं। और साद रिजवी साहब जैसा कि आपको वीडियो में भी नजर आ रहा होगा कि आए हैं और आकर ये देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो जख्मी हैं, उनकी इयादत के लिए आए हैं, उनको तसल्ली देने के लिए आए हैं, हौसला देने के लिए आए हैं कि आपने घबराना नहीं, मैं आपके साथ हूँ। अब मकसद ये है बात करने का कि जो इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है और मरी रोड है, लाहौर के काफ़ी सारे एरिए हैं, जो जीटी रोड है, ये जो एरिए हैं बहुत सारे ब्लॉक पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर मसला ये है कि जो रास्ते बंद हैं, जो पूरी आवाम कह लें परेशान है, तकलीफ में है, इसका जो कह लें जो लोग परेशान हैं, जो कह लें कि जिन लोगों ने हॉस्पिटलों में जाना है वो भी तो बीमार है, उनके लिए भी रास्ता बंद है, उनके लिए भी रास्ता नहीं खोला जा रहा, और तहरीके लब्बैक वालों के लिए भी रास्ता नहीं खोला जा रहा। जैसे कि एक नौजवान ने, जैसा आपने देखा कि हाथ में लाया साद रिजवी से, तो इसने सारी जो पुलिस की जो किट होती है जो सेफ्टी के लिए जो पुलिस वाले किट पहनते हैं वो इसने पहनी हुई है। जारी बात है पुलिस वालों को मार धाड़ के छीनी गई होगी। अच्छा, इससे पहले क्या होता है कि एक गाड़ी पकड़ी जाती है जिसमें डंडे पकड़े गए और कह लें कि जो कांच के जो बंटे होते हैं, ठीक है जी, कांच की गोलियां पकड़ी गई, गलेले पकड़ी गई, वो कहा यह जाता है जी कि ये पुलिस वालों के ऊपर बरसाई जानी थी। ये भी खैर पकड़ी गई और भी काफी सारे ऐसे मामलात हुए, लेकिन मसला यहाँ पर रुका नहीं है, मसला अभी भी चल रहा है। सुबह का एक मौक़िफ़ आता है कि जो वफाकी वजीर हैं तलाल चौधरी साहब, उन्होंने कहा जी साद रिजवी साहब जो है कि अपने 2000 लोगों का जत्था लेकर इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करने के लिए निकल चुके हैं, जबकि जो खबर जराए से आई थी वो ये थी कि तकरीबन 4 से 4,500 जो लोग हैं वो इस काफिले में यानी कि इस मार्च में शामिल है। तो अब मसला यहाँ पर यह है कि जो 4000 हो या 4 लाख हो या 4 करोड़ लोग हो, मसला यहाँ पर यह है कि जो पाकिस्तान है इस टाइम कह लें कि बहुत ही बुलंदियों पर जा रहा है, बहुत ही कामयाबियां समेट रहा है। जो मियां मोहम्मद इस वक्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनकी क़यादत में, और सैयद आसम मीर जो आर्मी चीफ साहब हैं उनकी क़यादत में ये पाकिस्तान कह लें कि उड़ता पंजाब बनता जा रहा है, मुल्क दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है।
تو جب ایسی ریلیاں ایسے جتھے جو ہوں گے جب وہ کہہ لیں کہ جو وفاق پہ حملہ کریں گے تو پھر آپ کو بھی معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ رجیم چینج ہونے کی خبریں ہوتی ہیں۔ اور ناظرین جی تو جب ناظرین پہلے جیسے کہ بھی آپ آئے تھے دیکھ تو سکتے اس کے ہیں بعد کہ کیا ہوا اس کہ ٹائم عمران جو خان ہے صاحب کہ کا رجیم لاہور چینج کا ہوا، جو عمران علاقہ ہے خان صاحب نظامی چلتے جنگ رہے بنا تھے، ہوا ہے، لیکن ویڈیو انہوں میں نے بھی بھی آپ کو نظر آ رہا ان ہوگا۔ کا جو سواگت ہے طریقے وہ بیک اچھے والوں طریقے نے سے نہیں جب کیا تھا اور ان کو اپنی بھی صحیح ریلی طریقے کا سے کہہ لیں اعلان کہ جو کیا شروعات اور نہیں ان ملی کا تھی۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ہم لاہور سے نکلیں گے اور پرامن ہم جائیں گے جناب امریکن ایمبیسی کے آگے احتجاج کریں گے۔ جب ان سے سعد رضوی صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ جب راضی نامہ ہو چکا ہے، جو جنگ ہے وہ بند ہو چکی ہے، جنگ بندی ہو چکی ہے، تو پھر آپ نے اسلام آباد کیوں جانا ہے؟ تو سعد رضوی صاحب نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے یہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ لیں کہ وعدے کر کے توڑ چکا ہے اور ہم صرف اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہم جائیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں تاکہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کے اوپر پکے طریقے سے اور اچھے طریقے سے عمل درآمد کیا جائے۔ تو حکومت کا دو ٹوک میں جواب آیا، حکومت نے یہ کہا کہ وہاں پر خالی جو امبیسیاں ہیں وہ خالی یہ امریکن امبیسی نہیں ہیں، اور بھی سفارت خانے ہیں اور بھی وہاں پر کہنے کے جو امبیسیاں ہیں اور وہاں پر آپ نہیں جا سکتے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہ جو بحث ہے یہ شدت اختیار کرتی ہے تو جو کہہ لیں کہ جو طریقے لبیک کے ورکر تھے یا فالوور تھے ان نے جوگ پر جوگ جو ہے کہ جو ان کا مرکزی کہہ لیں کہ جو مسجد ہے وہاں پر یہ لاہور میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئی، آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہوگا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر ان کو ظاہری بات ہے جہاں پر بھی ہجوم ہوتا ہے یا ایسی کئی بھی کیفیت میں صورتحال ہوتی ہے تو پھر میرا خیال ہے جو حکومت ہے اس کے پاس ایک ہی حل ہوتا ہے، یا تو آپ کی گیس پھینک دیتی ہے یا پانی پھینک دیتی ہے۔ اب ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے اوپر پھینکا گیا ہے وہ پانی نہیں بلکہ وہ تیزاب ہے، اور تیزاب کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر پھینکا گیا ہے، پھر ہمیں سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے طریقے لبیک والوں کا کہ ہمارے 12 سے زائد جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، یعنی کہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ پولیس نے مارا ہے۔ تو ابھی جو ہمیں اطلاع مل رہی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی پولیس اہلکار بھی شہید ہوا ہے، جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پولیس کی گاڑی ہے اور یہ طریقے لبیک کے جو لوگ ہیں دم دماتے ہوئے نعرے مارتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں۔ اور سعد رضوی صاحب جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ آئے ہیں اور آ کر یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو زخمی ہیں، ان کی عیادت کے لیے آئے ہیں، ان کو تسلی دینے کے لیے آئے ہیں، حوصلہ دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ جو اسلام آباد ہے، راولپنڈی ہے اور مری روڈ ہے، لاہور کے کافی سارے ایریے ہیں، جو جی ٹی روڈ ہے، یہ جو ایریے ہیں وہ سارے بلاک پڑے ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو رستے بند ہیں، جو پوری عوام کہہ لیں پریشان ہے، تکالیف میں ہے، اس کا جو کہہ لیں جو لوگ